Jallo yang berasal dari Senegal. Kotanya namanya kota Kaula, tempat kelahiran dan juga tempat zawiya besarnya Syekh Ibrahim Niass. You can see here. So Take the video. and your name is Abu Bakar. Abu Bakar. Abu Bakar Ferro from France. Jadi beliau adalah Abu Bakar Ferro, bule hitam, gila hitam lama di Afrika, dari Prancis. Dan how many years in Muslim? I was 20 years old when I first do travel in Africa, and I was Christian. I was a Christian, but as a lot of family in France, we do not practice so much Christian. But as human, I have Christian, and I start my struggle in Morocco, pass Fez, and meet a lot of people on the road. And after a travel, I finally have a lot of Christians in Africa, but not a solution. And I feel Islam was a good way. I see a lot of light in this religion, but now I'm 40. Jadi beliau ini sudah masuk Islam. Ya, awalnya umur 20 beliau ke Afrika. Kemudian pindah sana pindah sini. Setelah di Afrika dia mendapatkan banyak pertanyaan yang berkecamuk pada dirinya. Kemudian pertanyaan-pertanyaan baik tentang ketuhanan dan tentang syariat dan macam-macam. Tidak ada agama yang bisa menjawab pertanyaan tersebut pada beliau, dan beliau temukan jawabannya dalam Islam. Ya, beliau menemukan jawabannya dalam Islam, dan akhirnya beliau masuk Islam. And then you take Tijani. Yeah, and it's with Tijani. Are Muslim, but they can give me something I was needing. I was searching. They give me something that we also find it in Islam, but you have a lot of kirai. You know, kirai like hijab. You have a lot of hijab, and as a Christian, I have a lot of hijab on that religion. And people in the Tariqa make me find that God is not something that is closed inside a religion. God is something more easy, more easy. And so I find finally my what I was searching for in Africa, Senegal. And Okay, I will translate. Jadi ini para ikhwan rahimakumullah, ya, beliau ketika masih ABG, masa penasaran, ya, kondisi penasaran puncak, bertanya bagaimana Tuhan. Ya, istilahnya Deddy Miswar mencari Tuhan. Ya, Para pencari Tuhan. jadi pencarian jati diri. Akhirnya banyak pertanyaan berkecamuk, tidak ada yang bisa menjawab. Ketemunya dalam Islam sehingga masuk Islam. Dan akan tetapi dia masih belum mendapatkan jawaban yang memuaskan. Kenapa? Ya karena ya itulah, walaupun sudah Islam kan memerlukan ilmu macam-macam. Maka ya terlalu banyak hijab kata beliau. Nah, akhirnya ya beliau mendapatkan pencerahan, ya terbukanya hijab sehingga dia iman kepada Allah dengan keimanan yang sebenar-benarnya. Setelah beliau mengambil wirid Thariqah Tijani, bertahap Allah buka sehingga pemahamannya dan ya amal perilakunya bertahap menjadi lebih baik, dan pengenalannya kepada Allah menjadi lebih mudah. Dia temukan kemudahan dalam Islam. And
when I was very interested about Tariqa, a man gave me books, and the name of the books was, do you know, Muslim, that your religion by imitation or by tradition is not acceptable. Masya Allah. I start to read this book. Jadi beliau awalnya dia mengambil Thariqah Tijani itu setelah mendapatkan buku, di mana buku tersebut menjelaskan tentang ada Islam yang pokoknya Islam tradisional ya. Jadi karena apa? Ya bapaknya Islam, anaknya Islam, terus bagaimana? Ya pokoknya Islam. Bagaimana Islam? Tidak tahu. Ya, makanya beliau ingin tahu dan beliau dapatkan itu dalam Thariqah Tijani, dan dia mendapatkan buku tersebut, beliau baca ya, sehingga beliau dapat bimbingan setelahnya dan istiqomah dalam Thariqah Tijani. And then finally, I understand that as a human, I have a lot of hijab to understand deep what is God. So the man say me, I can help you. You see, Zawiya Tarbiya Atijaniya. And he say me, he start to talk with me about Tarbiya. And at this moment, I chose to convert Islam. And this man was my Sheikh Baba Jab. Masya Allah. Jadi itulah para ikhwan rahimakumullah, dari puncak penasarannya ya ingin mendapatkan setelah membaca buku-buku, kemudian mencari yang bisa membimbing. Dan beliau bertemu dengan Syekh Baba Jalu ini, dan beliau mendapatkan bimbingan sampai dengan saat ini. So how many years in Thariqah. University Tijani? Now I'm 41, so 21 years. Masya Allah. 21 years. Sudah 21 tahun dia mengamalkan Thariqah Tijani, dan ini bukti ya ini. Makanya kalau ada ikhwan dikit-dikit tidak mau datang hailala, ini coba orang Senegal, ini orang Prancis datang ke Jakarta tapi niat nyari pingin ngerjakan kewajiban sampai ke sana. Ada yang menyampaikan. Jadi yang prihatin itu gimana? Ya orang Jakarta tidak nyampe ke Zawiyah. Kan coba bayangin, orang Prancis